Assalamualaikum dan selamat sejahtera. We still in 7.1 acid and base. Just focus for part 4, which is buffer solution. First of all, you have to know what is buffer solution. Buffer solution is a solution which has ability to maintain its pH when small amount of strong acid or strong base is added to the solution. Bermaksud, buffer solution ini dalam bahasa Melayu dipanggil larutan penimbal, iaitu solution yang dapat kekalkan pH dia. Okay, even you masukkan satu drop strong acid, satu drop ataupun satu drop strong base ke dalam solution itu, dia masih dapat kekalkan pH dia. Kalau lari pun, kalau dia berubah pun, berubah hanya sedikit sahaja. Okay. The buffer solution must contain acidic component or basic component. Okay. Buffer solution contains only either weak acid or weak base. So buffer solution hanya melibatkan weak acid dan weak base sahaja. Okay, strong acid, strong base tak terlibat. If the system contains strong acid or strong base, okay, the system cannot as a buffer solution. So kalau kamu nampak campuran ada strong acid or strong base, automatically itu bukannya buffer solution. Okay, look at exercise 1. Kita nak kenal sama ada campuran itu menghasilkan buffer solution or not. Which of the following are buffer system? Okay, untuk question number A, KF dicampurkan dengan HF. Seperti kita tahu, untuk tahu sesuatu buffer solution, that means campuran antara weak acid dengan salt ataupun weak base dengan salt. Campuran ini menghasilkan buffer ataupun campuran ini menghasilkan buffer, either one. So we want to check either KF mixed with HF produce buffer or not. Okay, as we know, KF is a salt. Okay, HF is acid. Weak or strong, this is only hydrohalic acid, which is weak acid. Only HF. Alright, HCl, HBr, HI, all the hydrohalic there is strong acid. So, you nampak campuran salt dengan weak acid. So, here confirm this is buffer system. Right? How about B? KBr mixed with HBr. KBr is a salt, while HBr is hydrohalic acid, which is strong acid. Salt mix strong acid. Salt only mixed with weak acid. So, since it mixed with strong, that means this is not buffer system. Okay, look at number C. Okay, C, sodium carbonate and sodium bicarbonate. Okay, this is sodium carbonate is a salt, right? While sodium bicarbonate, ini bicarbonate is a strong base, right? So salt mixed with strong, that means this is not buffer system. You have to recognize first either the solution, the mix up of these two solutions will become buffer or not, because it needed a different formula
to calculate the pH of buffer. Okay. Two types of buffer solution, which is acidic buffer solution and basic buffer solution. After you recognize this is a buffer system or not, you have to recognize then either the buffer system is acidic or basic. Okay, acidic is the pH less than 7. Basic, the pH greater than 7. Example of acidic buffer is sodium ethanoate is a salt, alright, and acid ataupun ethanoic acid, this is a weak acid. So you nampak garam campur dengan weak acid, that means this is acidic buffer. Okay, ammonium chloride here is a salt mixed with ammonia, which is weak base. Kalau nampak garam mixed with weak base, that means it's a basic buffer. Differentnya hanyalah kepada weak acid or weak base. Dua-dua akan dicampur dengan garam. Okay, garam that mempunyai ion yang sama. Okay, look at example number 1 here. We focus first into acidic buffer solution. Okay, the question always asks you like this. Explain how pH of mixture of aqueous sodium ethanoate and aqueous ethanoic acid remain constant when a small amount of strong acid is added. Okay, di sini disuruh terangkan how dia dapat constantkan dia punya pH, alright, sedangkan dia masukkan strong acid. Okay, first of all, adakah ini buffer? Okay, adakah mixture ini buffer? So sodium ethanoate, that means ethanoate CH3 COO, sodium Na. Ethanoic acid, okay, CH3 COOH. Kalau nampak oic acid ni, bermaksud dia adalah sejenis carboxylic acid. Since the eta, that means dia ada 2 carbon here. Okay, you nampak oic ini bermaksud this is a salt. Okay, so kalau di sini adakah ini buffer system? Ya, ethanoic acid adalah organic acid. Bila organic acid, as I said before, all the organic acid is a weak acid. So mixture weak acid dengan garam menghasilkan buffer. Betul lah. This mixture is a buffer solution. Okay, buffer ini sejenis acid or base. Since dia mix dengan weak acid, so confirm this is acidic buffer. Itu cara nak tengok. Kenal dulu buffer ke tidak, kemudian tentukan jenisnya acidic or basic. Okay, first of all, mixture itu mengandungi, okay, saya senaraikan dulu, spesies sodium ethanoate, alright, dengan ethanoic acid. Okay, all the phase is aqueous. Okay, stated in the questions. Okay, second, you have to dissociate. Okay, you have to dissociate all these species. First, saya nak dissociate species ini dulu. Okay, iaitu garam CH3 COONA aqueous. Okay, garam ini kalau saya dissociate menggunakan single arrow to produce its ion, COO minus and Na plus. All the ion is aqueous phase. Okay,
Saya juga boleh tulis macam ni. CH3 COONA solid single arrow atas arrow H2O produce its ion. Okey. Apa bezanya di sini? Dua-duanya both equation refer to the dissociation of the salt. Okay, dissociation of the salt. Just saya starting yang ini aqueous. Kalau saya letak ini aqueous, sini aqueous, bermaksud saya tak perlu letak kat sini H2O. Sebab saya dah masukkan phase di sini adalah aqueous. Andai kata saya starting ini phase-nya adalah solid, yes, saya perlukan masuk H2O di atas arrow. Yang ini seolah-olah saya dah larut H2O di dalam garam mendapatkan aqueous. Yang ni belum, saya memerlukan H2O, baru saya larutkan menghasilkan aqueous. The salt itu, garam itu baru hasilkan ion. So either one sama saja. Okay, both of this dissociation is accepted. But for this case, since the question stated aqueous sodium ethanoate, that's why I choose this equation. Kalau dia tak sebut perkataan aqueous di sini, yes, you can choose either you want to write aqueous or solid here. Both is accepted. Okay. The second one, saya nak buat dissociation acid pula. Okay. Dissociation of acid. Okay. Kalau kita nak buat dissociation of acid, okay, saya perlukan reversible arrow. Kenapa reversible? Sebab ini adalah weak acid. Ingat, revise balik. Okay, 7.1 part 2, part 1. Kalau kita nak dissociate acid, weak acid, kita kena guna reversible arrow. Dissociation of strong acid sahaja memerlukan single arrow. So produce its ion CH3 COO minus and H plus. Aqueous, aqueous and aqueous. Okay. Yang ini back kepada acid, Bronsted acid. Bronsted acid said acid is a proton donor. That's why I lose this H. We become CH3 COO minus. Ingat, you nak buat dissociation acid, you kena berbalik kepada Bronsted acid or Bronsted base definition. Okay. After I dissociate both of these species, you kena analyze. Okay, di sini kalau kita dissociate, kita akan nampak garam ini, since saya guna single arrow, bermaksud saya adalah, ini adalah 100% dissociate. Betul tak? Kalau saya guna single arrow di sini, bermaksud garam ini 100% dissociate, completely dissociate. That means at the end, okay, CH3 CONA no more at the end of the reaction because 100% dissociate. Yang tinggal hanyalah ini dan ini. How about this? At the end of the reaction, okay, dissociation, yang ini masih ada, yang ini masih ada, dan yang ini masih ada. Kenapa? Sebab ini saya guna reversible arrow. Kalau reversible arrow, that means dia hanyalah partially dissociate. Okay, partially dissociate sahaja. So at the end, berbakinya masih ada CH3 COO here. So sekarang di sini you ada 5 spesies. Adakah spesies ini sama? Yes, spesies ini sama, iaitu CH3 COO minus. Yang ini masih ada,
yang ni masih ada. Alright, tetapi yang ini kita takkan involvekan dalam equation. Untuk cation, alright, ataupun untuk yang ni dia ada, cuma kita tak involvekan dalam buffer system. Alright, so at the end, di dalam beaker itu yang tinggal hanyalah yang ini, CH3 COOH. Right, reversible arrow equals CH3. Yang ni sama so kita tulis sekali sahaja. Betul? Alright. Okay, saya tak tulis dua kali sebab dia ada spesies yang sama. Saya tulis sekali saja, plus H plus. Okay, Na plus ada tak? Yes, actually Na plus masih ada at the end of the reaction. Sebab benda ini dia bercampur di dalam satu bekas yang besar, mixture. Tetapi saya dissociatekan satu-satu dulu untuk nak tengok apa yang berbaki di dalam beaker tersebut. Okay, so inilah yang finalnya. Right, since Na plus ada tetapi tak involve, okay, di dalam sistem tersebut. Dan lagi satu, kalau saya masukkan dia tak ada partner, CH3 COH ni tak ada Na. That's why dia tak involve, kita abaikan dia. So tinggallah yang ada sahaja, iaitu CH3COH, CH3CO minus, and H plus. So inilah at equilibrium ataupun kita panggil final dia. Final inilah kita panggil at equilibrium. At equilibrium, the equation yang ini sahaja. Okay, maksudnya yang tinggal akhir sekali, yang berbaki di dalam beaker. So, when I added, okay, apa soalan tanya? Dimasukkan strong acid. Sebelum kita nak masukkan strong acid, okay, kita kena kenal dulu ini bersifat apa. Ini adalah bersifat acid sebab ini datangnya daripada CH3COH weak acid yang tadi. Ini datangnya daripada dua-dua sebab saya kata spesiesnya sama. But mostly this species disumbangkan, okay, oleh garam ke weak acid? Jawapannya garam. Sebab ini 100% dissociate. Andai kata ini adalah 1.0, ini pun menghasilkan 1.0, ini pun menghasilkan 1.0 molar. Okay, sebab dia 100% dissociate. Kalau yang ini partially dissociate, kalau di sini 1 molar, di sini bukan 1 molar, dia less than 1.0 should be. Sebab dia adalah partially dissociate sahaja. So molarity ini adalah sikit berbanding molarity yang di atas ni. So that means ini disumbangkan daripada garam. Yeah. Yang ini daripada yang weak acid lah, sebab garam tidak menghasilkan H+. Dihasilkan oleh weak acid. So di sini kalau ini bersifat acid, partner ini bersifat conjugate base. Okay, ini bersifat acid lah sebab dia H+. Okay, selepas kamu tahu at equilibrium, kenal pasti dulu dia acid ke base, acid ke base. Ini saya panggil conjugate sebab dia partner dengan CH3COOH. Since dia adalah acid, ini adalah partner dia adalah vice versa conjugate base. So kalau conjugate pun bermaksud dia bersifat base. So when you added strong acid, apa simbol strong acid? Adalah H+. Ingat, kalau guna simbol untuk strong acid, kita guna H+. Okay, kalau you masukkan H+, dia akan react dengan siapa?
Okey, andai kata you masukkan H+, you masukkan di dalam this equilibrium, dia akan memilih spesies yang bersifat base sebab dia adalah bersifat asid. So dia akan cari spesies yang bersifat bertentangan dengannya, iaitu base. Adakah dia akan memilih yang ini, CH3COH? Tidak, sebab dia adalah bersifat asid. Adakah dia akan memilih CH3COO-? Yes, dia akan memilih CH3CO- sebab bersifat base, bertentangan dengan H+. So, you kena tulis H+ akan memilih react with CH3COO-. Okay, equals to produce, okay, CH3COOH. So ini aqueous. Okay, so kalau kita tengok di sini, jika H+ ini react dengan yang ni, bermaksud dia akan consumekan this concentration sebab dia react dengan this species. Kalau dikonsumekan this species, bermaksud molarity CH3CO- akan berkurang. Okay, right. Apa jadi kepada CH3COH yang ni? Spesies ini akan meningkat. Kenapa? Sebab di sini dia telah dihasilkan. So automatically CH3COH akan meningkat. So kita buat dalam ayat, as a result, selepas dia consume, okay, concentration CH3COO- akan berkurang. Okay, akan berkurang, decrease. Okay. While concentration CH3COOH akan meningkat sebab dia telah dihasilkan. How about concentration H+? Dia akan remain. Kenapa remain? Concentration ini, okay, concentration ini tidak diguna pakai, okay, tak diganggu, tak consume dan tak dihasilkan. So bermaksud concentration H+ remain constant. Kalau dia remain, dia akan efek tak kepada pH? Tak, sebab pH equals to negative log H+. That's why kalau concentration ini remain, thus pH also remain. So terbuktilah bila you masukkan strong acid di dalam buffer, ini yang panggil at equilibrium, inilah dipanggil buffer solution. Okay, so that pH dia tetap remain.